बृहस्पतिवार को दुर्गापुर शहर के सिद्धू कानू स्टेडियम स्थित तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। दरअसल INTTUC के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ऋतुव्रत बनर्जी और पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने दुर्गापुर में गठित INTTUC की नई कोर कमेटी के सदस्यों के साथ यह महत्वपूर्ण बैठक की। यहां बता देना जरूरी है कि 2 दिन पहले ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर दुर्गापुर में INTTUC की नई कोर कमेटी गठित की गई है। INTTUC के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रत बनर्जी को नई कोर कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। हालांकि नई कोर कमेटी में अभिजीत घटक, प्रभात चटर्जी और दीपंकर लाहा जैसे नेताओं को जगह नहीं मिली है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि बृहस्पतिवार को सिद्धू कानू स्टेडियम के ऑफिस में हुई इस बैठक में भी अभिजीत घटक अनुपस्थित रहे। बैठक के पश्चात INTTUC के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रत बनर्जी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि अब दुर्गापुर में श्रमिक संगठन का संचालन तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC की नई कोर कमेटी करेगी। उन्होंने कहा कि कमेटी की महीने में 3 बार बैठक होगी और यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि श्रमिकों को उचित सुविधाएं मिले। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रमिक संगठन कारखाना प्रबंधन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि कारखानों में सभी नियुक्तियां रोजगार पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी। उन्होंने कारखाना प्रबंधन से भी अनुरोध किया कि यदि कोर कमेटी का कोई सदस्य अनैतिक मांग करता है तो उन्हें सीधे सूचित किया जाए। ধারাবাহিকভাবে কাজ করবে এরকম নয় যে আজকে মিটিং হলো, আজকের মিটিং থেকেই পরের মিটিং এর ডেট ফিক্স হয়ে গেছে, পরের মিটিং থেকেই তারপরের মিটিং এর ডেট ফিক্স হবে। গতকাল হলদিয়ায় মিটিং হয়েছে, গতকাল ছিল বুধবার, আগামী মঙ্গলবার আবার মিটিং এর ডেট হলদিয়ায় ফিক্স হয়ে গেছে। এখানে আবার আমরা 31 তারিখ বসবো। এটা ধারাবাহিক কাজ হবে আর একটা টিম ওয়ার্ক। আমাদের রাজ্যের 2 গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, আমাদের অভিভাবক মলয় ঘটক, প্রদীপ মজুমদার, নরেন চক্রবর্তী জেলার সভাপতি, এই গোটা টিম ওয়ার্ক, এই কোর কমিটি, এটাকে আমরা আরো এক্সপ্যান্ড করব। নেটওয়ার্কটাকে আমরা ডেফিনেটলি পজিটিভলি কাজ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী করবার যে লড়াই, তাতে দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চল ডেফিনেটলি পজিটিভ রেজাল্ট দেবে। এখন আমি তো অতীতের দায় নিতে পারবো না, দায়িত্বও নিতে পারবো না, দায়ও নিতে পারবো না। আমাকে যখন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই কোর কমিটি, এবং আজকে আমাদের সঙ্গে রাজ্য INTTUCর সাধারণ সম্পাদক এবং এই জেলার পার্টির সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আছেন, আমরা জেলার 2 জন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী মলয় ঘটক এবং প্রদীপ মজুমদার, তাদের পরামর্শ নেব। এই কোর কমিটির বিষয়টাই হচ্ছে এটা একটা ডিসেন্ট্রালাইজড প্রসেস। আমরা এই ডিসেন্ট্রালাইজড প্রসেসের ওপর জোর দিতে চাইছি এবং আপনাকে যেটা বললাম যে আপনারাও দেখতে পাবেন, আপনাদের সঙ্গেও দেখা হবে, এই যে আজকেই পরের মিটিং এর ডেট ফিক্স হয়ে গেছে। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर में गठित INTTUC की नई कोर कमेटी के कई सदस्यों को लेकर पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इस संबंध में पूछे जाने पर INTTUC के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि अगर मुझे कोई विशिष्ट शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी को कोई शिकायत करनी है तो वे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। অভিযোগ তো ডেফিনেটলি হয়েছিল, কারণ মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন সেটা তো পাবলিক। মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন সেটা তো সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেছিলেন। আমি একটা কথা আপনাদের ওই যে কারণে যে কথা বলছিলাম, ধরুন ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব ফিক্সড, স্পেসিফিক। ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব এটা হতে পারে না যে ম্যানেজমেন্ট কারখানা কতক্ষণ চালাবেন, এটা ট্রেড ইউনিয়ন ঠিক করে দিতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়ন তার মধ্যে ঢুকতে গেলে সেটা ট্রেড ইউনিয়নের এখতিয়ারের বাইরে হয়ে যায়, সেটা ইন্ডাস্ট্রিকে ডিস্টার্ব করা হয়, সেটা কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়, কাম্য নয়। এবং ধরুন আমরা ট্রান্সপারেন্সি আনবার জন্য আমরা এইরকম বার্তা দিতে চাইছি, তার আমরা সেই মেকানিজমে যাব। ধরুন আমাদের যারা কোর কমিটির মেম্বার, কেউ যদি কোথাও গিয়ে কোনো অনৈতিক দাবি করেন, আমরা বলবো ইন্ডাস্ট্রিকে যে আমার কোর কমিটিতে আমি ছাড়া বাকি যারা রয়েছেন তারা যদি কেউ দাবি করেন
কোনো ধরনের অনৈতিক দাবি, যে দাবির কোনো ন্যায্যতা নেই, তা আমাকে জানান। আর আমি যদি কোনো অনৈতিক দাবি করি তাহলে জেলার প্রশাসন আছে, আরও ওপরের প্রশাসন আছে, সেখানে জানান। ট্রান্সপারেন্সিটা হচ্ছে সব থেকে জরুরি, যে ট্রান্সপারেন্সিটা আমরা মেনটেন করতে চাইছি। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।